Envelope na double breeder guys. Yan. Tapos ito. Yan guys. Tapos pasok mo dito. Pasok mo dyan. Pasok dyan. Tapos ano ito guys. Yan. Pasok mo dyan sa pangatlo dyan. Yan. Tapos ganyanin mo na. Tapos pasok mo dito. Yan o. Yan o. Yan. Pasok mo dyan. Yan. Yan na guys. Tapos na yan. Yan na. Ilang minuto na yun? Isa. Ganyan nyo lang guys oh. Hilahilain nyo lang ganyan oh. Ayan na, gawa na, pinbulok na yan guys. Ayan. Ayan na guys oh. Ayan na. Pinbulok na yan siya. Ayan oh. Salamat.